Всем привет! Мы заканчиваем проходить Лего Бэтмен 3. У нас остается всего 3 DLC. Так, у нас тут... блядь, опять та же хуйня, что и в одной из серий. Нахуй слетела запись, потому что не хватило места. Давайте Человек из стали пройдем. Krypton. Once a great planet now stands on the brink of destruction. I, Maximus, Jor-El, must try to save my son Cal by sending him off-planet with all our civilization's genetic knowledge hidden in his tiny baby pants. If I can get home and put him inside our last pod, he'll be safe. As long as we put enough milk in with him, that should do the trick. It can't fail. General Zod. He wants to take over the planet, which is falling to bits. What a loon. Шизик. I trust his space dragon. Senseless waste. Helix, you drongo, help me get inside. Окей. Поехали. I returned to find my home, besieged by General Zod and his fighters. I can't stand uninvited house Ладно. guests. Поехал. Так, что тут у нас? Рычаг, да? The front door was locked using a puzzle so complex that only a machine like Helix could possibly ever solve it. I hoped Lara and Cal were still safe inside. Ладно. Стоп, что? А, там порядок еще. Бля, да ты иди нахер, а. На, вот раз, вот два, вот три, 4. Окей, готово. Полетели. Zod had no idea of my true plans for the Codex, but he seemed determined to stop me at all costs. In some ways, you have to admire Не бейте, блять, ребята. Все, пошли. Ребята, вы что? Another fiery explosion with more of Zod's men trying to hunt me down. Так, It was at this point I began понятно. to wish I'd come in through the back door. Рушим. Так. Раз. Так, огонь душим. Ну, ломай давай. Все, пошли. Finally, I can get young Cal in the escape pod. I think he might need changing first, though. Zod again? Hasn't he got better things to do? Like get a decent haircut? Or not the cradle? Took Lara and I ages to put that together. Sweetheart, can you remember where we put the instructions for that? Such Ладно. damage. I had Понятно. once considered naming my child Zod. Lara argued that we should call him Neil before we both settled for Cal. Так. I definitely choose Neil before Zod now. И куда идти? Хорошо. Сюда, значит. I'd heard of rocking the cradle, but this was ridiculous. Repairing it would be vital. Our plan was to succeed. Nora, one of Zod's most loyal henchmen and a formidable combatant. Shame he smelled worse than a Rondo beast. Иди отсюда. Тебя робот жалкий убил. Feora, a warrior so tough, she was rumored to have taken her vacations on what was left of Wegthor. На, робот, давай, херачу. На. Они малыша убили, блядь.
Херачу ее. На тебе, блядь. Стоямба, сука. В смысле, why? Да херач ты ее, блядь. Иди отсюда. В смысле, why? Ну, why, что? Какой смысл? На. Ей все равно. Ничего не нажимается. Ее надо бить, что за говно? На. Во, наконец-то, померла, блядь. Да на этого, блядь, переключить. Убери мне эту кнопку с моего ебала. Так, готово? На. Goodbye, my son. Remember to write. No, wait. Never mind. Поехали. А, только этот может, робот. Ну ладно, тут я запомнил хотя бы. Готово? General Zod arrived at last. I couldn't let him stop our mission. Окей, поехали. Стой, сука. Сука, блядь. Стоямба. Побей его, мадама. Да, блядь, стой, сука. Блядь, да как его бить? Ну. На. Хорош. На. На. Убили. I never thought that'd get off the ground. Good luck, son. Your mother's left a bunch of hologram doohickeys in the pod to teach you how to do stuff. And there's some holiday snaps from that trip to Kandor we took. Wherever you end up, make sure you wear plenty of sunscreen. And try not to lose the genetic codex I've hidden in your DNA. Окей. Готово. Вот он вам, Origin Супермена. Осторожно. Окей. Так, сейчас я начну перепроходить, получается, уровни стрелы и отряда. Я их уже прошел, но запись слетела, потому что памяти на жестком диске, видите ли, нету. Так, отряд. Да, сюжет, да. Okay, you scum. Code Red. We are under attack. Time to earn those expensive, explosive collars I bought you all. Sensors indicate an intruder has entered from the east wall, fluttered around the security light for a curiously long time, before finally breaking into the compound. Get out there and stop him. Believe me, you don't want to wait for my mind-blowing motivational speech. Это просто отряд, ребят. Это не, они не самоубиваются. Это This is отряд. Amanda Waller with a Bell Rev Penitentiary status update. With the prison under attack, I've initiated a complete lockdown.
Members of my squad have Поехали. been tasked with identifying those responsible and taking them out, whether they want to or not. Так, это что-то иди With the сюда. lockdown in effect, all prisoner cells have been completely sealed. Так, у нас вот It's цветные a good thing my головоломки сейчас team are будут. used to getting past the Фиолетовый, occasional locked door. оранжевый, желтый, I синий. gotta admit, Deadshot Так, is a great leader, фиолетовый. even if he doesn't seem to care that he's a great leader. The squad's going to need him if we're going to track down the attackers. Так. Ну, поскольку я играл, я пройду эту DLC-шку быстро, Harley поэтому Quinn, my ничего не favorite ожидайте. inmate. I can't deny she's got her uses, especially with that giant hammer of hers. Я тупить тут уже не буду. How did she even get that in here? Так. Поехали. Так, тут нам надо, короче, столик сломать. Правильно? Правильно. Окей, собрали. Да запусти ты, ёб твою мать. О, спасибо. Нате. Там стенку разбивать не обязательно теперь. Там был бонус, я его собрал. Нахер этот бонус больше не нужен. Бам. Теперь нужен бумеранг. Поехал. И все, и просто идем. What's King Shark doing? Так, Must be something going on underground. теперь нам нужен акула. For the sake of our intruders, I hope King Shark's been fed today. Did I forget to mention that King Shark actually is a shark? He likes to remind people about that. Понятно. Берем гантельку. Кидаем ее сюда. I'm starting Собираем. to think that Task Force Штуку. X is causing more damage to this place than any potential attackers. А, Looks like ну I'll have to ладно, это не cancel все. tomorrow's basketball game. Значит, нам надо еще и сюда. Простите. Я вообще не так планировал, но пойдет. Так, не залезет. Ну-ка. Хорош. Все, готово. Правильно же? А, значит, еще что-то надо. Что еще сделал такого, чтобы пройти дальше? Как будто бы вот эти две штуки сделал и все. Все? Нет, значит, нужен этот Диабола. Да возьми, блядь. Заколебал. Раз. Два. Готово? Походу. Ну собирай. Сука, ты можешь собрать? Спасибо. Может потянуть? Нет, не может. Это может потянуть? Может. Катана самая бесполезная, кстати, вообще из всех. Я за нее вообще не играл, когда проходил в первый раз. Поэтому ничего такого I take здесь back нет. what I said before. Whoever or whatever broke in here must have had one heck of a party. Deathstroke. He should be able to help us get past. Not that I'd trust Slade Wilson as far as I could throw him. Окей. Так, делаем. Собираем и, в принципе, все. Сейчас уровень закончится.
Кто нам нужен? Бумеранг. Ну, в принципе, все. Готово. Хорошо. И снова та же загадка. Синий, оранжевый, фиолетовый и красный. Не то. А. Перепутал немножко, перепутал. Я дальтоник, если что. Last mission, team. Ладно, шутка. Our targets should be right behind this door. Да, сейчас будет гэг. Поняли? Прикол. Шутка. Gentlemen, the danger has been neutralized and identified as a Mr. Drury Walker, aka Cameron Van Clear, aka Killer Moth. No, seriously. Unable to access our computer system due to IT not being one of his special powers, he resorted to the usual monologue, detailing his plans to expose the squad in some kind of half-baked revenge plot. His moving speech allowed the squad time to effectively flank and then squash this insect. Needless to say, the whole affair was moth ado about nothing. Понятно. И остается последний уровень. Надеюсь, запись сейчас не слетела. Искренне. Не слетела, не слетела. Прикинь, не слетела. Так. Поехали. Последний уровень. Остается. Стрела. Самый не понравившийся мне на самом деле уровень. Oliver Queen. I've been stranded on an island with only one goal: survive. Survive, and one day use a proper toilet again. I must fulfill my father's dying wish to use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city. To do this, I must become someone else. I must become something else. Something green and pointy. And arrowy. So far I've learned how to give a bowl of water a good slapping, but my training is by no means complete. Like, what if I'm attacked by a bowl of soup? Not watery soup. That really thick pea soup. Whole different fighting style to water. Anyway, I'm not alone on this island. I've met another survivor, Slade Wilson. Да. He's okay. He just likes to take his top off a little too much and hits me in the face. Да. But he assures me it's for my own good. Да, He's agreed to train me хватит. to fight and to survive. Мне не нравится все. That day, Slade and I decided to visit a nearby campsite that belonged to our not-so-friendly neighbors. We would need to trust each other if our plan was to succeed. For members of the continuity police out there, Так. sometimes I like to imagine просто myself надо back идти on the туда. island wearing my arrow costume, okay? Хорошо. Так, ну тут бонусы я не собирал, поэтому ничего тут не найдете. Ну, я не находил, не пытался. My experiences on the island changed me. Sometimes they even changed me into a small, plastic version of myself. Slade had changed too, but he always had a plan to survive. Так, пошли. Тут нам он им нужен, конечно же. Поехал. There's На no doubt in my грибах. mind that being around Slade made me stronger. I hardly ever climbed. Danger was all around the island. You always had to watch your step. Так, проходим. Раскапываем. Забираем. It was Yao-Fei's bow. Slade had hidden it for safekeeping, but today, we needed to put it to good use. I remember thinking at the time that my archery had greatly improved, as well as wondering how Slade had been able to construct such an elaborate shooting gallery. Понятно. Очень интересно. И очень понятно.
Так. Раз, два. Попал. We were ready to take on the bad guys, but it turned out they were ready too. Понятно. Мечом на глотку, я уже шутил в оригинальной записи, блять, первоначальной. Пиздец. Да. Да что ты делаешь? Да блять. А, это он делает. Окей. Так, берем Слейда. Маскируемся и идем. Так. Идем. It was going to be tricky to get past unless we thought of something. Luckily, Slade was extremely skilled when it came to not being seen. Понятно, да, понятно, да. Понятно, мы поняли. Можно не пояснять. Слейд крутой, ты дрочишь на него. Сука. Обидно сейчас было. Да можешь быстрее карабкаться, черепаха ебаная. Заебал. На. Готово. Иди твою мать. It turned out to be a setup. They were waiting to ambush us like guests at some Да собери, twisted блядь. surprise birthday party without any presents, cake, or ice cream. Спасибо. Угу. Тут собери. Собрал. Ну-ка. Так. Проходим. At last, we spotted our prize. A stockpile of weapons that, for us, would make getting off the island next to impossible. Готово. We had to destroy them while we had the chance. Готово. Пошли. Все, убили Уилсона. So there you have it. Another harrowing experience back on the island that made me into who I am today, into what I've become today. Now I gotta go. Felicity and Diggle worry when I flash back for too long. Remember, keep your arms straight and let go. Поняли? Я тоже. Ладно, все, наконец-то. Жалко, что с первого раза не получилось это все записать. Серия получилась короче, чем изначально планировал. Но хер с ним. На этом все. Ждите Бэтмен Архам Сити. Ждите Бэтмен... Ой, блядь. Лего DC Villains. А на этом все. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, колокольчики. Тролль, телеграм, подписывайтесь. Всем пока.